باب قوله فاسجدوا لله واعبدوا. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن طهمان عن أيوب ولم يذكر ابن علية بن عباس. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل ونبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجل رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. अल्लाह को सजदा करो और उसी की इबादत करो। कहते हैं कि सूरह और नज्म में जो आयत सजदा है उसको पढ़कर आपने सजदा किया। मुसलमान जो थे उन्होंने भी सजदा किया। मुशरिकीन और जिन्नो इंस पर इतना रोब पड़ा कि वो सब सजदे में चले गए। एक शख्स ने सजदा नहीं किया था, उमय्या इब्न खल्फ ने। वो जो है बद्र में मारा गया। आगे जो है हदीस आ रही है उमय्या इब्न खल्फ की। इसने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठा करके और लगा लिया पेशानी से कि बस मेरे लिए तो ये काफ़ी है। तो उसके इस्तिकबार और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जलील किया बद्र में।